ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा भगवान सर्वेश्वर को वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सदा झैं आज पनि नित्य पाठ अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण को पंचम स्कंद को 18 अध्याय को पाठ प्रारम्भ हुन गइरहेको छ। यहाँहरू दत्तचित्त भएर तन्मनस्क भएर यो पाठलाई श्रवण गर्नुहुनेछ, किनभने प्रत्येक अक्षर ब्रह्म स्वरूप मानिएको छ। साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण भगवानको वाङ्मय मूर्ति वचनमय स्वरूप मानिएको छ। भगवान कृष्णमा र श्रीमद् भागवतमा कुनै पनि अन्तर छैन। भगवान भन्दा भगवानको नाम श्रेष्ठ मानिएको छ। भगवान भन्दा पनि भगवानको नाम श्रेष्ठ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि जब कि रावणले सीताजीलाई अपहरण गरेर लङ्कामा लगेको थियो, त्यस अवसरमा अनि सम्पूर्ण बन्दरी सेनाहरूले भगवानको नाम राम राम लेख्दै लेख्दै पत्थरमा राम नाम लेखे। अनि त्यहाँबाट त्यो पत्थर चाहिँ समुद्रमा डुबाउँदाखेरि उत्रियो। अनि भगवानले विचार गर्नुभएछ, म मेरो नाम लेखेर पत्थरमा नाम लेखेर डुबाउँदाखेरि उत्रिँदो रहेछ भने म पनि डुबाउनु पर्यो भन्दाखेरि भगवानले गरेको त डुबेछ। त्यसो हुँदा भगवान भन्दा भगवानको नाम श्रेष्ठ। म पनि केही एउटा सेवा गरौँ न त भनेर त्यो एउटा गिल्लरी भन्ने हुन्छ, सानो सानो लोखर्के भनौँ न, सानो लोखर्के फुटफुट गर्दै रुखमा चढ्छ नि, यहाँले देख्नु पनि भएको होला। त्यसले विचार गरेछ, होइन यी सबैले भगवानको सेवा गरे भने म पनि सेवा गर्नु पर्यो भन्ने उसले पनि विचार गरेछ। अब के गर्ने, सानो छ, अब म के सेवा गरौँ त, बोक्न पनि सक्दिनँ भनेर त्यो समुद्रमा गएछ र अलिकति आफ्नो शरीर डुबाएछ। शरीर डुबाएछ र अनि बालुवामा आएछ। बालुवामा आएर चाहिँ त्यो भिजेको उसको त्यो रौँमा लडीबडी गरेछ। लडीबडी गरेपछि त्यहाँ बालुवा टाँसियो। बालुवा टाँसिएपछि अनि उसले पनि लगेर समुद्रमा छर्किँदो रहेछ। उसले पनि सेवा गर्यो। त्यसो हुँदा भगवान श्रीरामचन्द्रजी ज्यादै प्रसन्न हुनुभएछ, साह्रै खुसी हुनुभयो। आफ्नो शक्ति अनुसार उनले पनि मेरो सेवा गर्यो भनेर भगवान श्रीरामचन्द्रजीले यसरी चाहिँ जो अमलाले त्यसलाई त्यो गिल्लरीलाई त्यो लोखर्केलाई यसरी चाहिँ खिचिदिनु भएछ डडेल्दामा। अहिले पनि दुईटा रेखा देखिन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसले जसरी आफ्नो भक्ति अनुसार श्रद्धा अनुसार शक्ति अनुसार भगवानको सेवा गरियो भनेदेखि भगवान प्रसन्न हुनुहुँदो रहेछ भन्ने यो कथाको मार्मिक शिक्षा पनि हो भन्दै अब पाठ आरम्भ गरौँ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम पंचम स्कंद अथ अष्टादशोऽध्याय। श्रीशुक उवाच तथा च भद्रश्रवा नाम धर्मसुत तत्कुलपतयः पुरुषा भद्राश्ववर्षे साक्षात् भगवतो वासुदेवस्य प्रियां तनुं धर्ममयीं हयशीर्षा विदानां परमेण समाधिना सन्निधाप्येदम् अभिगृह्णन्त उपधावन्ति। भद्रश्रवस ऊचुः ओम नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नमः इति। अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितं ग्रन्थं जनोऽयं येमिषन्न पश्यति ध्यायन्न सद्य रेविकर्म सेवितुं निर्हित्य पुत्रं पितरं जिजीविषति। वदन्ति विश्वं कवयस्मनस्वरं पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपस्थितः तथा विमुह्यन्ति तवाजमायया सुविस्मितं कृत्यमजं नतोस्मितं विश्वोद्भवताननिरोधकर्मते ह्यकर्तुरङ्गीकृतमप्यपावृतः युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारिणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः वेदान् युगान्ते तमसा तिरस्कृतं रसतलाद्यो नृतुरङ्गविग्रह व्रत्यादते वै कवये भियाचते तस्मै नमस्ते विदते हिताय इति।
हरिवर्षे चापि भगवान् नरहरिरूपेणास्ते तद्रूपग्रहणनिमित्तम् उत्तरत्राभिधास्ये तद्दैतं रूपं महापुरुषगुणभाजनो महाभागवतो दैत्यदानवकुलतीर्थीकरणशीलाचरितप्रह्लादो व्यवधानानन्यभक्तियोगेन स तद्वर्षपुरुषैरुपास्ते इदं चोदाहरति। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्रकर्माशयान् रन्धय रन्धय तमुग्रस ॐ स्वाहा। अवयम अवयम आत्मनि भूयिष्ठ ॐ श्रं स्वस्तस्तु विश्वसकल प्रसीदतं ध्यायन्तु भूतानि शिवं हितो धिया मनः भद्रं भजता ददोक्षजे आवेशतां नो मतिरप्यहितुकी मागारदारात्मज वित्तबन्धुषु संगो यदि स्यात् भगवत्प्रियेषु नः य प्राणभृत्या परितुष्ट आत्मवान् सिद्धत्यदूरन्न तथेन्द्रिय प्रियः यसंगलब्धं निजवीर्य वैभवं तीर्थं मुहुः संस्पृशतामि मानसं हरत्यजोऽन्तः श्रुतिभिर्गतोऽङ्गजं को वै न सेवेत मुकुन्द विक्रमं यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किञ्चन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हरा भवक्तस्य कुतो मद्गुणा मनोरथेन सति धावतो बहिः हरिः साक्षात् भगवान् शरीरिणामात्मा जषाणामिव तोयमीप्सितं हित्वा महानतं यदि सज्जते गृहे तदा महत्त्वं वयसा दम्पतीनां तस्मात् रजोरागविषादमन्यो मानसप्रिया भयदैन्यादिमूलं हित्वा गृहं संसृतिचक्रबालं नृसिंहपादं भजता कुतो वयम् इति। केतुमालेऽपि भगवान् कामदेव स्वरूपेण लक्ष्म्याः प्रियचिकीर्षया प्रजापतिर्दुहित्रीणां पुत्राणां तद्वर्षपतीनां पुरुषायुषाहोरात्र परिसंख्यानानां यासां गर्भा महापुरुष महास्त्रतेजसोद्वेजितमनसां विध्वस्ताभ्यसव संवत्सरान्ते विनिपतन्ति। अतीव सुललित गति विलास विलसित रुचिरः सलेशा बलोकलीलया किञ्चित् उत्तम्बित सुन्दर भ्रूमण्डल सुभगवदनारविन्द श्रिया रमां रमयन्निन्द्रियाणि रमयति। तद्भगवतो मायामयं रूपं परम समाधि योगेन रमादेवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापतिर्दुहितृभिरूपेताः सुच तद्भर्तृभिरूपास्ते इदं चोदाहरति। ओम राम ह्रीं रूम ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुणविशेषविलक्षितात्मने आकुतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये षोडशकलाय छन्दोमयायान्नमयायामृतमयाय सर्वमयाय सासे ओजसे वलाय कान्ताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात्। स्त्रियो व्रतयित्वा ऋषिकेश्वरं सतो ह्याराध्य लोके पतिमासा सतेन्यं तासां न ते वै परिपान्त्यपत्यं प्रियं धनायुंसि यतो स्वतन्त्रः स वै पतिः स्यादकुतो भय स्वयं समन्ततः पाति भयातुरं जनं स एक एवेतरतामितो भयं नैवात्मलाभादधिमन्यते परं या तस्य ते पादसरोरुवार्हणं निकामयेत् साखिलकामलम्पटा तदेव राशीप्सितमीप्सितोर्चितो यद्भग्नयाच्यां भगवन् प्रतप्यते। मत्प्राप्तये ससुरासुरादय तप्यन्त उग्रं तप इन्द्रिये धियः ऋते भवदपादपरायणान्नमं विन्दन्त्यहं त्वदृदया यतोजितः स त्वं ममाप्यच्युतशीर्षणिवन्दितं कराम्बुजं यत्त्वददाहि सत्त्वदं बिभर्षि मां लक्ष्मवरेण्यमायया कैश्वरस्य हितमुहितुं विभूरिति। रम्यके च भगवतः प्रियतमं मात्स्यम् अवताररूपं तद्वर्ष पुरुषस्य मनोः प्राक् प्रदर्शितं स इदानीम् अपि महता भक्तियोगेन आराधयतीदं चोदाहरति। ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्वाय प्राणाय ओजसे सहसे बलाय महामत्स्याय नमः इति। अन्तर्बहिश्चाखिललोकपालकैरदृष्टरूप विचरस्युरुसन स ईश्वरः त्वं य इदं वसे नयन्नाम्ना यथा दारुमयीं नरस्त्रियम् यं लोकपाला किल मत्सरज्वरायित्वा यतन्तोऽपि पृथक् समेत्य च पातुं न शेकुर्दिपद चतुष्पद सरीसृपं ताणु यदत्र दृश्यते भवान् युगान्तार्णव ऊर्मिमालिनी क्षोणीमिमामोषधिभिरुदां निधिं मया सहोरुक्रमतेज ओजसा तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नमः इति। हिरण्मयेऽपि भगवान् निवसति कूर्मतनुं बिभ्राणस्तस्य तत्प्रियतमं तनुमर्यमा स वर्षवृषैः पितृगणाधिपतिरुपधावति मंत्रमिमं चानुजपति। ओम नमो भगवते अकुबाराय सर्वसत्त्वगुणविशेषणाय अनुपलक्षितस्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूम्ने नमो नमो वस्थानाय नमस्ते यद्रूपमेतन्निजमाययार्पितमर्थस्वरूपं बहुरूपरूपितं संख्यानयस्यात्ययतोपलम्बना तस्मै नमस्ते व्यपदेशरूपिणे जरायुजं स्वेदजमण्डजोद्भिदं चराचरं देवर्षि पितृभूतमेन्द्रियं देवूकं क्षितिशैलसरिसमुद्रं
सूत्र द्वीपग्रहर्थेत्यभिधेय एक यस्मिन् असंख्ये विशेष नाम रूपाकृतौ कविविकल्पितेयम् संख्यायया तत्त्वदृशा पनीयते तस्मै नमः सांख्यनिदर्शनाय ते इति उत्तरेषु च कुरुषु भगवान् यज्ञपुरुषः कृतवरः रूपास्ते त्वं तु देवी ऐषा भूः स कुरुभिरस्खलितभक्तियोगेन उपधावति इमां च परमाम् उपनिषदम् आवर्तयति। ॐ नमो भगवते मन्त्रतत्त्वलिङ्गाय यज्ञकृतभेमाधरावयवाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। यस्य स्वरूपं कवयो विपश्चितो गुणेषु दारुष्विव जातवेदसं मथ्नन्ति मतना मनसा दिदृक्षवो गूढं क्रियार्थैर्नमयीरितात्मने द्रव्यक्रियाहेत्वयनेश कर्तृभिर्माया गुणैर्वस्तु निरीक्षितात्मने अन्वीक्षयाङ्गातिशयात्मबुद्धिभिर्निरस्तमाया कृतये नमो नमः। करोति विश्वातिथि संयमोदयं यस्येप्सितं नेप्सितमीक्षितुर्गुणैः माया यथायो भ्रमते तदाश्रयं ग्रावणो नमस्ते गुणकर्म साक्षिणे प्रमथ्यदैतं प्रतिभारणं हृदे यो मां रसाय जगदादिसूकरः कृत्वाग्रदण्ट्रे निरगादुदन्वत क्रीडन्निवेव प्रणतास्मि तं विभुम् इति प्रमथ्यदैत्यं प्रतिभारणं हृदि यो मां रसाय जगदादिसूकरः कृत्वाग्रदण्ट्रे निरगाद उदन्वत क्रीडन्निवेव प्रणतास्मि तं विभुम् इति। हरि ओं तत्सदिति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे भुवनकोशवर्णनं नामाष्टादशोऽध्याय। हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। भक्तवत्सल भगवान को, श्री कृष्णचंद्र भगवान को, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को, श्रीमद्भागवत महापुराण को, आज को आनंद को, भक्त और भगवान को जय जय श्री राधे।